Salam la famille, c'est comment? Bienvenue de nouveau sur Cactus. Agnon sur vidéo là ni mo kura de kananina toujours y abonner en plus il y a cloche ni activé comme ça na vidéo kura bodron ibe bo kalama. Ina fo ben bala titre kono to mi ni vidéo ina amna baroke Mali ni occidentaux ni rusu ka relation de kan amado go mo shila rusu ka ministre des affaires étrangères nga vidéo te menen na expliquer na ka fo ka déplacement ke ani Algérie nga ministre des affaires étrangères nyoyen ou kumana ou kokobna do fara ou ka bolo di nyoma fanga kan jusqu'à présent. Donc ni wakati na on a l'impression que rusu be campagne do de là ou be ka essayer ka africain mine complètement européen on a la preuve en est que ou déplacement ke kata Algérie actualité au borana et tuni ka ira ka fo comme Mali ministre des affaires étrangères na a homologué nyoyen no irisu ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov ani Abdoulaye Diop ou nyoyen irisi o kumana u ka kuma konna la u ka kuma occidentaux ni c'est-à-dire européens ni africains nga relation de camp ina fa ba kala matogo mi korolien européens me bo wati be ka irisu accusé ka foko campagne munu be Afrique konna la ni africains banendo français ou ye ni Afrique francophone jamana chama wula ka ira ka foko Francis surasu ka takabo malla donc ko irisu de nodo ko lu de be ka campagne de lancer Afrique konala c'est-à-dire que français ou kogoya africain ouye donc au kelen wakati na ukuma fo ukakuma la sien chama rusu kunte boku jabi rusu ba yira ka foko olu note ko kombeka ki africain ou yere de wulla ka bos nola o hukum de konala ubuga ese ka yira ka foko français te se ka Afrique kungo nyana boblin o hukum de konala Afrique francophone be ku débarrasser ka bo français ou la mais au bela français kumbeka continuer ka yira ka foko u kokadi mo chama mais niya u kogoyara franfiunye c'est parce que rusu de be ka campagne de lancer wakati la ambaye ka foko irisu te boku jabi nukumbu jabi wakati la ubu jabi pacifiquement de alni Poutine nyingara Poutine ba ira ka foko non ko kuma nte tien mais ou te son attaquer complètement kuma konna la mais ni wakati na on a l'impression que ou dona kelere de kono ni wakati na ubu présenter c'est-à-dire ubu beaucoup afficher ni Afrique dirigeant ou ka ira ka foko occident jamana ou européen be ka politique mene Afrique konna la ko politique nyanamante la preuve en est que vidéo damne la nye Algérie on ka expliquer yana wakati mere la européen be ku nyeshi Algérie ma ka fo kubina coopération kenu ye wala sa uka dofaru uka gazi natakan ka bo Algérie konna la nya fo na ka fo ko 11% de bebo Algérie donc européen be ku sensen ase Afrique wati mina o de kera wati risu fene a décidé ka déplacer kana Afrique ou ka essayer ku afficher nu ye ka dofaru ka bolo di nyoma barga kan alibi donc yo promesi ta Algérien ye en plus o bolen ko fe uni malien nga nyoy la Sergei Lavrov ya ira ka fo ko abe Europe jamana chama kono ka fo ko farafina be joya de la alibi ka fo ko Mali be joya de la alibi ko France be fendo dicté Mali c'est-à-dire ka yira ka foko c'est-à-dire yelema horoyate Mali bolo liberté te Mali bolo ka kuma nyoya keni jamana wore liberté te Mali bolo ka bolo di nyoma keni jamana wore ni Mali wulla ka foka be bolo di nyoma keni jamana wore na damani France la France ba foko Mali ko dabla irisu ka ministre des affaires étrangères Sergei Lavrov continuera ka yira ka foko lu ka jamana prenendo ka Mali deme bi ou prenendo ka Mali deme chini donc ko français ou be mun ke ka yira ka foko droite Mali bolo ka kuma ni jamana wore mumadi oluye donc côté se ga ben biye en plus ate se ga ben chini fen donc anga ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop kelen ga kuma ta ale ya yira ka fo ko ni ta chien folo u ba essayer ka Mali blague geleya kono ko kunte foye ko parce que Mali dirigeant ya décidé de ka fo kube Mali mara ou yere ka famia togoya la c'est-à-dire ou yere ka tabolo la kube Mali marate en plus au bolen ko fe ku ya décidé de ka Mali dakanta ou yere tege kono ka fo ko ambe fe Mali ka ke muye ayede de ba ko oye nu ya ese ko ke wakati be abe digi ula ba ese ka Mali bla geleya kono comme un partenaire do ma femme famille principalement abe fe gi adressé européen de la ou soit français ou de la ka yira ka fo kuma fe mun famia o ya yede ka fo ko wakati nun temena Mali e jamana mieni wakati na donc ina fu be deliga fo to ko mi anga yelema horoya bambolo mogom kadanyano de be bolo di nyoma ke ano de be barake nyon fait amase mo reka dicter en c'est en fonction de nos intérêts que ambanga partenaire stratégique ou choisi munu be se kan deme kele la war ko fan fe munu be se kan deme dine ko fan fe fen fena munu be se kan deme ande be wuli ka se oma donc abina fo yere de biga du kono fem manki biga dula ere de be se ka donc ka wuli ka ta boutique la ko sangana na iga du kono bitiki min kadi ita de iga wari yebta sanyi mina na iga du kono donc ale be ko de ira ka fo ko anga partenaire munu be ina fo européen ou bien français olu wakati benna wula ka se mogoma olu ni munu mandi uba yira ka foko donc on mandu ye ango dabla et pourtant de tayanga douye dutigi sago baga dula min kadi ibo de ke mogom kadi ibo de bisimla maintenant mandi terge iba fi terge na ka foko aga mabo ila et tout la famille la ni wakati na guerre d'influence de wulen flene parce que na jatemne Ukraine ni Russie ka kelena
donc a nana séparation baden de do ko la énergie ko kɛlɛ la influence ko kɛlɛ la ani géopolitique ni fɛn na Russiw ni européens ni américains bɛɛ bɛ ka décider ka fɛn dɔ kɛ walasa ka se ka terrain gagner diɲɛ kɔnɔna la u ka influence ka bonya diɲɛ fan bɛɛ kan parce que n'a ye se ka jateminɛ y'a expliqué na k'a fɔ ko depuis kɛlɛ ma daminɛ indien kun bɛ gazi ta Russiw fɛ a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko indien ka population jama ka ca mais kɛlɛ wulilen wagati min na occidentaux kɛlen ka décider ka sanction bi Russiw ka gazi kan indien bolila k'u ɲɛsin Russiw ma ka taa u ma deli ka gazi min san histoire kɔnɔ u y'o quantité hakɛ de san donc occidentaux bɔra kalama o hukumu de kɔnɔna la français ka président Emmanuel Macron y'a décider ka indien ka président accueilli genre u ye ɲɔgɔn ye walasa ka se ka fɛn dɔ kɛ indien ni européens ka relation ka se ka don ɲɔgɔn na u ka se k'u dɛmɛ walasa ka se ka Russiw kɛlɛ k'u bin nin kɛlɛ in na u kana na se ka Russiw ka guerre financer parce que n'u ka gazi san wari bɛ don Russiw kun ni wari donn'u kun u bɛ kɛlɛkɛminɛnw san ka continuer k'u ka guerre financer donc o de man di européens ye en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ européens bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa partenaire potentiel minnu bɛ Russiw bolo n'a sɔrɔ bolo di ɲɔgɔnma bo dɔw b'u ni ɲɔgɔn cɛ ou soit o jamana ninnu dépendant don européens na partie dɔ la u b'a essayer ka fɛn bɛɛ kɛ walasa ka se k'o mɔgɔ ninnu dɛmɛ u kana na se ka Russiw dɛmɛ u kana na se ka bolo di ɲɔgɔnma dɔ kɛ u ni Russiw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka continuer ka kɛlɛ in financer donc a bɛɛ bɛ k'a ye nin wagati in na k'a fɔ ko réellement terrain ko kɛlɛ de bɛ influence ko kɛlɛ de bɛ Russiw bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa u ka partenaire minnu bɛ Afrique kɔnɔna la k'u ko diya olu ye ka fɛn bɛɛ k'u ye walasa u ka tugu u kɔ européens fɛnɛ bɛ ka jateminɛ k'a fɔ k'u bɛ ka terrain perdu Afrique kɔnɔna la complètement n'a ye se ka jateminɛ depuis kɛlɛ in yɛrɛ wulila Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ influence ko la Afrique kɔnɔna la jamana baden de bɛ minnu kun bɛ France ka influence kɔrɔ an y'a jateminɛ nin wagati in na k'a fɔ k'u caman bɛ k'u ɲɛsin Russiw de ma donc côté sécurité fan fɛ Madagascar taama dogow la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko partenariat dɔ siɲɛna c'est-à-dire coopération dɔ siɲɛna u ni ɲɔgɔn cɛ dogo la k'a yira k'a fɔ k'u mako b'u ka dɛmɛ na ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka taa ani fɛnɛ k'u ka mɔgɔw bila ka taa Madagascar kaw ka sɔrɔsiw former en plus Cameroun fɛnɛ taama dogo mɔgɔ la coopération siɲɛna u ni ɲɔgɔn cɛ o coopération sugu kelen de don en plus o bɔlen kɔfɛ jamana dɔ ta kun bɛ k'a fɔ ko sa in na ɲina n'o tɔgɔ kɔ Mali fɛnɛ t'a la ye Centrafrique t'a la ye donc jamana baden de bɛ Libye ninnu ni Syrie ninnu mɔgɔ baden de bɛ minnu mako bɛ Russiw la maa ma ɲina o la Soudan fɛnɛ wagati dɔ la olu bɔra k'u ka ŋaniya yira k'a fɔ ko n'u sera ka Russiw ka base dɔ sɔrɔ u fɛ o ka di u ye donc nin kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na diɲɛ bɛ ka diviser de ka kɛ bloc fila ye jamana baden de bɛ minnu y'a décider ka tugu occidentaux kɔ olu bɛ tugu u kɔ occidentaux kun bɛ mɔgɔ minnu dominer par le passé c'est-à-dire u ka influence kun ka bon jamana minnu kan u bɛ k'o perdu o jamana ninnu bɛ ka c'est-à-dire u bolo di yɔrɔ sɔrɔ sisan u bɛɛ bɛ k'u ɲɛsin Russiw ma walasa Russiw ka se k'u dɛmɛ k'u débarrasser ka bɔ banbagaci kɛlɛ ni fɛnw na ani fɛnɛ hali Russiw ka fɛn c'est-à-dire u ka coopération kun tɛ kɛlɛ dɔrɔn ye mɔgɔ dɔw bɛ hali financièrement u ni Russiw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ et tout donc la preuve en est que Algériens ka fɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko entre 2000 combien kana bila bi la u ka coopération daminɛ kana bila bi la échange min kɛra Russie ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ plus de 3 milliards et quelques de dollars o échange de kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ donc u ye sɛbɛn bɛ bolonɔ bila sɛbɛn dɔw kan u ka ministre des affaires étrangères fila ye sɛbɛn bila c'est-à-dire k'a yira k'a fɔ ko u bɛna dɔ fara u ka échange kan hali bi Russiw ka entreprise prenen do kana Algérie u ni Algériens ka entreprise ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka dugujukɔrɔ fɛn minnu bɛ k'u labɔ ɲɔgɔn fɛ u ka énergie minnu fɛnɛ bɛ déjà u fila bɛɛ jamana mun ye énergie b'u fɛ pétrole bɛ ninnu fɛ gazi bɛ ninnu fɛ jɔnw b'u bolo di ɲɔgɔn ma k'olu bɔ k'u fɛrɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛn camanw kɛ ɲɔgɔn fɛ et tout hali bɛɛ fɛn u y'a fɔ fɛnɛ ko pharmaceutique produit pharmaceutique c'est-à-dire furako ni fɛnw u ka entreprise bɛ n'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ninnu bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na et tout donc pour que k'a yira u la k'a fɔ ko Russiw ka coopération kun tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko kɛlɛ dɔrɔn c'est économique b'a la donc fɛn baden de b'a la et tout en plus o bɔlen kɔfɛ organisation fɛnɛ bɛ n'u b'a wele ko Z5 Sahel Mali a décidé k'i yɛrɛ retirer ka b'u ka instances bɛɛ la an ka kɛlɛkɛcɛw kun faralen don ɲɔgɔn kan ka mun kɛ walasa ka kɛlɛ kɛ Sahel jamana ninnu kɔnɔna la ka banbaganciw kɛlɛ n'o ye Mauritanie ni Mali ni Burkina ni Niger ni Tchad ye o jamana duuru in de kun farala ɲɔgɔn kan ka organisation dɔ créer n'u b'a wele ko Z5 Sahel donc an ka sɔrɔsiw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka u fanga di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka banbagaci kɛlɛ ni jamana ninnu kɔnɔna la donc Maliens y'a décidé a bɛna fɔ ko dɔ de kɛra mun ma bɛn Maliens ma ni ma fili a bɛna fɔ a présidence kun kan ka kɛ Mali de la donc Mali kun ye sommet dɔ ɲini u fɛ a mɛnna donc sommet in ma ɲɛnabɔ o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ donc Z5 Sahel président yan kan ka di Mali de ma ɲina donc u ma sɔn k'a di Mali ma ni ma fili a bɛ Tchadiens de bolo donc le fait que o kɛra Maliens fɛnɛ y'a décidé k'u retirer ka bɔ organisation in na donc ni Mali bɔr'o la article baden de bɛ k'a yira k'a fɔ ko le fait que Mali y'a décidé k'i retirer ka bɔ Z5 Sahel la o bɛna kɛ Z5 Sahel ko bannen parce que n'a y'a jateminɛ Mali bɛ épicentre de la ani jamana caman de bɛ frontière la Z5 Sahel ninnu kɔnɔna la o t'a permettre opération bɛ se ka kɛ Z5 Sahel frontière ninnu kɔnɔna la ka sɔrɔ i ma tɛmɛ Mali fɛ
ni Mali dun y'a décidé k'i retirer ka bɔ o instance na o b'a permettre k'a fɔ ko tant que Mali ma autorisation d'u ma u ka avion tɛ se ka ani ka partenaire u ka avion tɛ se ka Mali espace survoler donc kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'u ka baara bɛna bila difficulté baden de kɔnɔna la walasa ka se ka banbagaciw kɛlɛ Sahel jamana ninnu kɔnɔna la en plus o bɔlen kɔfɛ Nigériens fɛnɛ ka président Bazoum y'a décidé k'a yira k'a fɔ ko il va falloir que français u ka c'est-à-dire u ka fanga don u ka kɛlɛ la hali bi olu ka jateminɛ la a bɛna fɔ français u tɛ ka kɛlɛ kɛ ni barikaba ye parce que n'a jateminɛ ko français u bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa échec kana kɛ c'est-à-dire u ka kɛlɛ kɔnɔna la u bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa u ka na perdu donc k'u k'o de dabila ko kɛlɛ kɔnɔna la nin bɛɛ b'a la mɔgɔ bɛ se ka faga et tout donc ale bɛ fɛ a ka partenaire européen ka barikaba de don u ka kɛlɛ la donc Ukraine ni Russie ka kɛlɛ y'a yira k'a fɔ ko wariba b'u kun ka se ka kɛlɛ financer ko mais kun jumɛn de y'a to kɛlɛ min bɛ ka kɛ Sahel jamana kɔnɔna la hali bi u bɛ ka persister kɛlɛ tɛ ka se ka ban donc ale ka laɲini ye mun ye o y'a ye Occident jamanaw c'est-à-dire européen minnu y'a ka partenaire u ani français u ka barikaba d'u ka kɛlɛ la hali bi u kana na risque jateminɛ kɛlɛ la mɔgɔ faga b'a la u kana na fɔ k'a fɔ k'u tɛ fɛ c'est-à-dire risque ka ta ka fɛn dɔw kɛ mais u ka fangaba d'u ka kɛlɛ la walasa ka se ka banbagaciw faga donc a ka faamuya ye mun ye en plus a tilala ka yira tuguni k'a fɔ ko Mali ka décision du retrait ka bɔ G5 Sahel la donc o kɛra o bɛna ni G5 Sahel ka saya de ye complètement c'est-à-dire o bɛna ni G5 Sahel ko bannen de ye donc tigɛlen ka nin actualité je me suis dit n ka essayer ka vidéo dɔ kɛ pour que ka expliquer ɲɛna réellement situation min bɛ ka passer entre le Mali la France la Russie ani Europe jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ guerre d'influence min bɛ Afrique yɛrɛ kɔnɔna la nin waati in na Faransi ka jamana kɔrɔ a ka influence kun bɛ minnu kan ni Russiw bɛ fɛ ka essayer k'olu récupérer n'olu fɛnɛ kɛlen don k'u yɛrɛ di Russiw ma donc Français kɛlen don ka terrain perdu Afrique kɔnɔna la parce que hali n'a essayer ka jateminɛ a ka partenaire minnu bɛ Sahel jamana ninnu kɔnɔ u jamana caman mɔgɔw de bɛ ka jigin carré kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko réellement u mago tɛ Français ka sɔrɔsiw la donc Mali y'u gɛn ka ban u b'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan barika ni takuba mɔgɔw bɛ ka taga bɔ Mali la donc u tɛ ka se ka hali terrain yɛrɛ sɔrɔ Afrique c'est-à-dire G5 Sahel jamana dɔw kɔnɔna la pour que ka t'u ka armes bila yen ka t'u ka kɛlɛkɛminɛn n'u ka sɔrɔsiw bila yen parce que n'a jateminɛ Tchadiens waati dɔ la u bɛ bɔ ka manifester donc hali a ma dogo mɔgɔ la semaine kɔnɔna la Tchadiens bɔra ka manifester u ka station ci k'a yira k'a fɔ ko ils sont pas favorables donc vis-à-vis de l'installation de l'armée française et tout u ka jamana kɔnɔna la c'est-à-dire ka na ni français ka armée n'u ka sɔrɔsiw y'u ka yɔrɔ la o man d'u ye en plus mɔgɔ min bɛ fanga la n'o ye Idriss Déby Itno den Mohamed Déby Itno donc u bɛ k'a yira k'a fɔ ko Faransi de bɛ k'o soutenir o bɛ fanga la o ye sɔrɔsi ye a mɛnna a bɛ fanga la donc depuis avril mun tɛmɛna 2021 kɔnɔna la fo ka n'a bila bi la et pourtant sɔrɔsiw de don u bɛ transition de la donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i bɛ fanga la ni français bɛ ɲɔgɔn kan fɔ hali n'i ye sɔrɔsi de ye n'i bɛ transition de la n'i bɛ k'u ka kan fɔ o b'a yira k'a fɔ k'i ko ka d'u ye a t'a ye k'a fɔ ko u b'a fɔ ko élection ka organiser ye diyagoya walasa u ka wuli ka bɔ fanga la et pourtant a bɛ san kelen bɔ a bɛ fanga la depuis a fa sara wagati min na en plus o bɔlen kɔfɛ u ka population y'a yira k'a fɔ ko Faransi de bɛ k'o soutenir Faransi de bɛ k'o dɛmɛ donc n'i y'a ye u da tɛ ka don o kuma la k'a fɔ k'a ka wuli ka bɔ fanga la o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ ko u bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo a ma dogo mɔgɔ si la o yɛrɛ ye déplacement dɔ kɛ ka taa Élysée la ani Faransi président ye ɲɔgɔn ye et tout donc nin ko ninnu bɛɛ de b'a yira k'a fɔ ko réellement Français ka politique bɛ ka mener Afrique kɔnɔna la on peut se biaiser un peu souvent tu vois donc j'espère que a sera ka faamuya dɔ sɔrɔ vidéo la si tel est le cas kana ɲina a b'a cliquer ni bouton kan pour me donner de la force a ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez soin de vous et à la prochaine.